मोर प्रिय देशवासी, आज को एक वर्ष पूर्वे भारतीय गणतंत्र इतिहास रे एक नुआ स्वर्णिम अध्याय जोड़ी होइथिला। देश रे बहु दशंधि परे कौनसी संख्यागरिष्ठ सरकार को लगातार द्वितीय थर पई देशवासी पूर्ण बहुमत सहित शासन भार अर्पण करथिले। यह अध्याय रचना करिबारे आपण मानकर बहुत बड़ भूमिका रही। एभली स्थिति रे आजिर दिन आपण मानंकु भारत और भारतीय गणतंत्र प्रति आपण मानंक निष्ठा को प्रणाम करिबा लागि मो पई एक अवसर आनिछि। साधारण परिस्थिति होइथिले मते आपण मानंक गहन को आसी आपण मानंक दर्शन करिवार सौभाग्य मिलिथांता, किंतु विश्व महामारी कोरोना कारणरू जो परिस्थिति सृष्टि होइछि सही परिस्थिति रे मु ही पत्र माध्यम रे आपण मानंक चरण रे प्रणाम करी आपण मानंक ठारू आशीर्वाद नेबा लागि आसीछि। विगत वर्ष सारा आपण मानंक स्नेह शुभाशीष एवं आपण मानंक सक्रिय सहयोग मते निरंतर एक नुआ शक्ति प्रेरणा प्रदान करिथिला। एही अवसर रे आपण माने गणतंत्र रो जो सामूहिक शक्तिर प्रदर्शन कले ताहा आज सारा विश्व पई एक उदाहरण होई परिछि। 2014 वर्ष रे आपण माने देशर जनता देशर एक बड़ परिवर्तन लागि भोट देइथिले। देशर नीति और रीति बदलाइबा पई भोट देइथिले। सही 5 वर्ष भ्रष्टाचार और स्थाणुतार पंकरू व्यवस्था गुड़िक उद्धार पाइथिबा देशवासी देखि पारिथिले। एही अवधि रे अंतर्दयर भावना नै गरीबंक जीवन को सहज करिबा लागि प्रशासन बदलुथिबा देशवासी देखिबा को पाइथिले। सही कार्यकाल रे गोटे पटे विश्व रे भारतर मान सम्मान वृद्धि पाइथिबा बेले अन्य पटे आमे गरीबंक पई बैंक अकाउंट खोलिबा, सेमानंकु मागणा गैस संजोग देबा, मागणा रे विद्युत संजोग देबा, शौचालय निर्माण करिबा, घर जोगाई देबा जरिया रे सेमानंक गारिमा वृद्धि करिथिलो। सही कार्यकाल समय रे आमे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करथिलो। अन्य पटे वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी सुविधा आनिबा सहित कृषक मानंकु अधिक एमएसपी प्रदान करिबा लागि रहिथिबा बहु वर्ष पुराना दाबी पूरण करिवार काम करिथिलु। सही कार्यकाल देशर अनेक आवश्यकता पूरण लागि समर्पित थिला। 2019 रे आपण मानंक आशीर्वाद, देशवासींक आशीर्वाद देशर बड़ स्वप्न पूरण करिबा लागि, आशा आकांक्षा पूरण करिबा लागि उद्दिष्ट थिला। तेणु विगत एक वर्ष रे निया जाइथिबा निर्णय एसबु बड़ स्वप्न दिगरे थिला उड़ाण। आज जनगणक सहित जड़ित जनमनर जनशक्ति राष्ट्र शक्तिर चेतना को प्रज्वलित करुछि। विगत एक वर्ष धरी देश निरंतर नुआ स्वप्न देखिछि, नुआ संकल्प नैछि एवं एही नुआ संकल्प को सिद्धि करिबा लागि निरंतर निर्णय नै आगकु पाद बढ़ाइछि। भारतर यह ऐतिहासिक यात्रा रे प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक व्यक्ति खूब भल भावे निजर दायित्व निर्वाह करिसंति। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को नै आज देश सामाजिक हेउ अब आर्थिक, वैश्विक हेउ किंबा आंतरिक प्रत्येक दिगरे आगकु बढ़ुअछि। प्रिय स्नेहीजन, विगत एक वर्ष धरी देश रे ग्रहण करा जाइथिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण निर्णय को नै बेस चर्चा होइथिला। तेणु ए सब उपलब्धि को स्मरण करिबा अत्यंत स्वाभाविक। राष्ट्र एकता अखंडता लागि धारा 370 उच्छेद हेउ, शह शह वर्ष पुराना संघर्षर सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण प्रसंग हेउ, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था रे बाधक साजिथिबा 3 तलाक प्रथा हेउ, अथवा पुणी भारतर करुणार प्रतीक नागरिकता संशोधन आईन हेउ, ए समस्त उपलब्धि आपण माने समस्ते मने रखिथिबे। गोटे परे गोटे एपरि ऐतिहासिक निर्णय मध्यरे एपरि अनेक निष्पत्ति निया जाइछि, परिवर्तन अना जाइछि, जहा भारतर विकास यात्रा को नुआ गति, नुआ लक्ष्य प्रदान करिबा सहित लोकमानंकर आशा आकांक्षा को पूर्ण करिछि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदवी गठन करा जाइछि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदवी गठन करा जाइछि।
सेनारे समन्वय वृद्धि करा जाइथिबा बेले मिशन गगनयान ପାଇଁ भारत निज प्रस्तुति को मध्य जोरदार करिछि। एही समय गरीब माननकु, कृषक माननकु, महिला युवक माननकु सशक्त करिबा हमर प्राथमिकता रही आसीछि। एबे पीएम किसान सम्मान निधि अधीन रे देशर प्रत्येक कृषकंकु सामिल करा जाई सारिछि। विगत 1 वर्ष मध्यरे एही योजना अंतर्गत 9,50,00,000 अधिक कृषक मानक बैंक अकाउंट रे 70,000 कोटी टंका रु अधिक अर्थराशि जमा करा जाई सारिछि। देशर 15 कोटी रु अधिक ग्रामीण घर को पीवा लागि विशुद्ध जल जोगाण निमंते जल जीवन मिशन आरंभ करा जाइछि। आमर 50 कोटी रु अधिक प्राणी संपदक उन्नत स्वास्थ्य निमंते मागणा टीकाकरण पई बहुत बड़ अभियान आरंभ करा जाइछि। देशर इतिहास रे प्रथम थर पई कृषक, कृषि श्रमिक, छोट व्यवसायी एवं असंगठित क्षेत्रर श्रमिक साथी समस्तंक पई 60 वर्षर आयु परे 3,000 कोटी टंकार नियमित मासिक पेंशन सुविधा सुनिश्चित करा जाइछि। मत्स्यजीवींक कल्याण उद्देश्य रे सेमानंकु मिलुथिबा सुविधा बढ़ाइबा एवं नील अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करबा निमंते स्वतंत्र योजना सहित एक पृथक विभाग गठन करा जाइछि। सेहीपरि व्यवसायींक समस्या निर्धारित समय रे समाधान करबा लागि व्यवसायी कल्याण बोर्ड गठन करबा को निष्पत्ति निया जाइछि। स्वयं सहायक गोष्ठी सह संपृक्त पाखापाखी 7 कोटी महिला माननकु एबे अधिक आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। निकटरे स्वयं सहायक गोष्ठी लागि बिना ग्यारंटी रे ऋण प्रदान सीमा को 10 लाख रु वृद्धि करी 20 लाख करी दिया जाइछि। आदिवासी पिलामानंकर शिक्षा को ध्यान रखी देश में 450 रु अधिक एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय निर्माण अभियान आरंभ करा जाइछि। जनसाधारण हित लगी उन्नत आईन प्रस्तुत करने लगी विगत वर्ष खूब द्रुत गति कार्य होइछि। आम संसद कार्य दिवस रे बहु दशंधि पुराना रेकर्ड भांगी। यार परिणाम स्वरूप उपभोक्ता सुरक्षा हो, चिटफंड आईन रे संशोधन हो, दिव्यांग महिला और शिशु मान को अधिक सुरक्षा प्रदान आईन हो, एसबू द्रुत गति रे प्रस्तुत हो पारिछि। सरकार नीति एवं निर्णय कारण सहर और गाँ मध्य पार्थक्य दूर होबार लगी। प्रथम थर पर गाँव में इंटरनेट व्यवहारकारी संख्या सहर रे इंटरनेट व्यवहारकारी संख्या तुलन में 10% अधिक होइछि। देश हित रे निया जाइथिबा एपरि ऐतिहासिक कार्य एवं निर्णयर सूची खूब लंबा। एही पत्र रे सबु कथा विस्तार पूर्वक कहिबा संभव नुहे, किंतु एतिके अवश्य कहिबी जे गोटे वर्षर कार्यकालर प्रत्येक दिन 24 घंटा संपूर्ण सजाग रही काम होइछि, संवेदनशीलतार सहित काम होइछि, निष्पत्ति निया जाइछि। प्रिय स्नेही जन, देशवासी आशा आकांक्षा पूर्ण करी आमे द्रुत गति रे आगु बढ़ुवा समय रे कोरोना वैश्विक महामारी भारत को मध्य घेरी गला। गोटे पटे जेउठी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा एवं विशाल अर्थव्यवस्था थिबा विश्वर बड़ बड़ महाशक्ति अछंती, अन्यपटे एते बड़ जनसंख्या एवं अनेक आह्वान रे घेरी रहिथिबा आम भारत रहिछि। अनेक लोक आशंका करथिले जे जेतेबेले कोरोना भारत उपरे आक्रमण करिवो, भारत समग्र विश्व पई संकट पालटि जिवो। किंतु आज समस्त देशवासी भारत को देखिबार दृष्टिकोण को बदलाई दैछंती। आपण माने यह प्रमाण करी देखाइछंती जे विश्वर सामर्थ्यवान एवं संपन्न देशगुड़िक तुलन में समस्त भारतवासी सामूहिक सामर्थ्य एवं क्षमता अभूतपूर्व। ताली थाली बजाइबा और दीप जलाइबा ठारू आरंभ करी भारतीय सेना द्वारा कोरोना योद्धा को सम्मान हो, जनता कर्फ्यू किंबा देशव्यापी लॉकडाउन समय रे निष्ठार सह नियम पालन करबा हेउ, आपण माने प्रत्येक अवसर रे देखाइछंती जे भारत ही श्रेष्ठ भारतर ग्यारंटी अटे। निश्चित भावे एते बड़ संकट समय रे केही जणे हेले दाबी करि परिबे नाही
ଯେ କାହାରିକୁ କିଛି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ, ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଏହି ସାଥୀମାନେ ଅସୀମିତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପତ୍ତିରେ ବଦଳି ନ ଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣରୁ ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ବିଜୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ। ନିକଟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠିତ ଅମ୍ପନ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହସର ସହିତ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କଲେ, ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରିୟ ସ୍ନେହିଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବେ ସୁଧୁରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେପରି ଭାରତ ନିଜର ଏକତା ବଳରେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇଛି, ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। 130 କୋଟି ଭାରତୀୟ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଏବେ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଏ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି, ଆମର କୃଷକ, ଆମ ଶ୍ରମିକ, ଆମ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ନୂତନ ଅବସର ନେଇ ଆସିବ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଝାଳରେ, ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବଳରେ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ସ୍ନେହିଜନ, ବିଗତ 6 ବର୍ଷର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଦେଶ ବିଗତ 1 ବର୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି ଏବଂ ବିକାଶର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଗତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏବେ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଦେଶ ଆଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ତୁଳନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସ୍ନେହ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏ ସଂକଟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ସଂକଳ୍ପର ସମୟ। ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ବିପତ୍ତି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବୁ, ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କୃତମେ ଦକ୍ଷିଣେ ହସ୍ତେ ଜୟୋମେ ସବ୍ୟ আহিତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ହାତରେ କର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅଛି। ଦେଶର ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ପାଇଁ
ଏହି କାମନା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗୃତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।